Ikaw, ano masakit sa'yo? Likod po. Likod? Likod po. Likod? Likod pala eh. Relax. Ganyan na. Relax. Medyo pa. Relax lang. Abot ba hanggang likod? Oo. Yung gitna. Makikita mo naman yan dyan. Ha? Relax mo lang, relax. Daya. Di pa pinapalagotok, lumagotok na. Yoko ko lang. Tok yan. Tingin sa taas. Ito pa. Okay. Okay, sige. Saka na daw siya. Magpapaschedule na lang yan siya. Okay. Oh! James, sundo mo. Go. Bagsak mo lang ang balikat. Relax lang. Inhale. Exhale. Relax lang. Inhale. Exhale. Okay. Tayo. Kamusta pakiramdam? Naramdaman ko kasi ginawa. Relax. Likod talaga.